Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Jako mi je drago što se ovaj kanal prati širom sveta. Hteo bih da se svima od srca zahvalim na redovnom praćenju. Biljka je nešto jako slično čoveku. Dakle, kada je mlada, zahteva nešto, a kada odraste, zahteva drugo i kada daje plodove, treće. Kada je biljka u ovakvom nekom stadijumu, dakle, možemo slobodno reći ranog razvitka, zahteva više fosfora i azota. Dakle, ono čuveno NPK. Biljkama je najpotrebniji azot, fosfor i kalijum. U ranom razvoju biljka zahteva više fosfora i više azota. Azota kako bi svoju lisnu masu razvijala, a fosfora pre svega kako bi se korenski sistem bolje snalazio, bolje spajao sa samim tlom i bolje usvajao različite minerale kako ta biljka bude rasla sve više i više. Profesionalni uzgajivači biljaka, oni u samom sistemu kap po kap već imaju određenu listu kada šta biljkama daju. U početku je to uglavnom neki odnos NPK gde je fosfor izraženiji od kalijuma i azota. Na organski način, ukoliko ne želimo da biljke hranimo sintetičkim mineralima, ono što mi možemo da damo biljci kako bi ona lakše usvajala fosfor, kako bi zapravo ojačali korenski sistem, je ništa drugo do jedna prirodna gljiva ili pekarski kvasac. Pekarski kvasac, verovali ili ne, kroz različite studije, i to čak i na paradajzu, ta studija je odrađena u Palestini, jer je tamo paradajz jedan od osnovnih prehrambenih proizvoda, kvasac se zaista pokazao kao suplement koji zaista podstiče razvoj samog korenskog sistema i usvajanja fosfora, azota i kalijuma. Na nekakav čudan način ovaj treći oblik života pomaže zapravo u sintezi tla i same biljke. Način pripreme smese je u principu jako prost. Dakle, uzmete oko 100 grama, možete slobodno i malo više, od 100 do 120 grama pekarskog kvasca. Uzmete, znači ovako rukom ga razdobite i sipate tople vode. I onda ga dobro promešajte, ako treba čak i mikserom, da bi bilo sve ovako lepo promešano, kako kad ga sipate u jednu 10-litarku, ovu tipičnu baštovansku zalivku, kako bi se to lepo i ujednačeno rastvorilo. Vidite kao ovde, znači nema uopšte nikakvih gromuljica, savršeno je rastvoreno. I to naravno sipamo u zalivku. Ovo bi bilo dobro još jednom isprati. Uzimamo štap, malo se to promuti kako bi bilo ujednačeno. I sa tim možemo zalivati naše biljke. Ono što je takođe važno, dakle, pre zalivanja, slobodno malo napravite rupu okolo paradajza, kako bi tečnost lakše ušla u zemlju, kako bi imali najmanje gubitka. Ovako okolo, da ne oštetimo koren. Pa onda sipamo. Jer tako se zemlja momentalno napaja, kao što vidite. Evo još jedne zanimljive naučne studije u Americi. Kaže, kvasac sadrži gen spermidin i ubacivanjem ovog gena u DNK biljke paradajza čini paradajz otpornijim. Ovo se postiže povećanjem proizvodnje tog spermidina u plodu paradajza i zasluga je upravo kvasca. Ovaj transfer gena doveo je i do povećane proizvodnje spermidina u plodu paradajza. Dobijani paradajz imao znatno duži rok trajanja. Trajao je čak 8 dana duže pre nego što je pokazivao bilo kakve znake kvarenja.